Assalamu alaikum. Hurmatly YouTube görüşçüler, Universal Bazarı YouTube kanalımızın katılımcıları, жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр. Биз бүгүн 2 февраль 2022 жыл Жаңылыкат мал базарына кирген жылкы базарды аралап тартып берүүнү баштайлы. Алдында турган мына ушул тору кашка менимче өспүрүм окшойт. Азыр ээсинен толук маалыматты алып билебиз. Таксыр, ассаламу алейкум. Мынау жашы канча да тору кашкан? Канча? 3 yaşı. 3. Бышты экен да? Жазга 4 боло ушунда кандай? Жазга 3 болот да? Өзүңүздөр көрүнбөйсүздөр, бери карап сүйлөй бериң кеңири. Бул эми ата-тээ кандай экен? Каяктан келди? Россиядан келди да? Баасы канча экен? 250 миң. 250 миң. Базар кызыктуу, мындай баа берди. Кызыккан жок, а? Эмне, номер калтырайды? Номерин айт, ула. Калтырабызбы? Калтырбайбызбы? Базар жок, базар жок. Болду. Андан кийин мынау атты сурайын тугандар. Бул дагы раса мингенге жакшы ат экен. Таксыр, аттын жашы канча да? 3. 3 асы, я? 3 асы. Ошондо 7 жашар болуп калабы? 7 болуп калат. Баасы канча экен? Ээси жок па? Мал. Айдер, жакшы ат экен. Сындуу ат экен. Ээси жок экен, тилеге каршы. Андай мынау тор аттын баасын билейин. Таксыр, аттын баасы канча экен сиздике? Тору кашка. 180 миң. Жашы кандай мунун? 3 жасы. 180 миң. Ошондо быйыл кандай чабып көрдүңүздөр булакка? Булакка чабып көрдүңүзбү? Жакшыбы? Теке булакка жарадыбы? 180 миң кем бар экен. Базар сурадыбы? Сурап атабы? Жакшы, базарыңыз берсин. Андан кийин мынау торат, карат. Бул да өспүрүм окшойт менимче. Жашы кандай мунун? 5 жашар. Баасы канча экен? 200 миң кем бар. Номерин калтырып коелу. Айтыр. 0700 менен 94 56 94 номерине байланышып көрөсүздөр. Андан кийин мына ат. Кашка. Канча делеге атты? 170. Жашы кандай бунун? Жазга 4 тугандар. Жазга 4. 170 миң, 2000 доллар болот. Номерин калтырайлы. Айтыр. 71 менен 477 552 номерине байланышка чыгасыздар. Бул аттын ээсинин номерин калтырайлы. Номерди айтыңыз. Сиз 0553 менен 63 93 93 ушул номерге байланышка чыгасыздар. Бүгүн сындуу аттар, акча, чөнтөккө ылайык аттар өтө көп кириптир. Мына аттын билейин анда. Кудрат экен аттын билейин. Аттын жашы канча да сиздике? 6 жаш. Нарак бирок бурунчу бир көрөлү аркаларын. Чакан ат экен, а? Болду. Баасы канча эми? Жакын кылып айтың. 130 миң. Номериңизди айтың, Кудрат экен, кызыккандар. 71 менен 77 30 номерине байланышасыздар. 130 миң кем бар экен. Көрдүңүздөр. Кайсы атты көрсө экен эми. Базар ичиндеги мынау бурулду көрөйүн бака. Бурулду көрөйүн, а? Бурулду көрөйлү, а, баасын. Жашы кандай бунун? Жашы 6. Бою канча? 1.60 чыгып калат, а? Ошо 1.60 шамага чыгат. Жакшы ат экен. Сындуу ат экен. Баасы канча эми? 250 миң. Кайсыл жактын аты экен? Кайрагаш, Нукаттын, а? Нукаттын аты. Номериңиз калтырайлыбы? Калтырбайсызбы? Болот. Андан кийин бака сиздикин өспүрүмдү билдикпи? Билбедик, а? Билип койрелы, а? Кандай эми мунун жашы? Өспүрүмдү айтып калдым. 2 жашар. Бунан экен, а? Бунан. Кеңири сүйлөй бериң, сизди кошпойм, ака. Кошулуп калсаңыз анча жерине кошулуп калышыңыз мүмкүн. Баасы канча эми? Ака, баасын айтайлычы? 130 миң. Номер калтырайлыбы? Айтыңыз.
709 menen. 709 menen 65.933. 65.0933. Radiozinden söylep kalıp biraz sözlerimiz uğulay kaldı, şondan Bas 130 ming nomerini kaldırdık. Jaksa байланышып көрөсүздөр. Biz Gökçat'tanız. Çok güçlü atlar gidiyor. Anlatınlar. Olurça. Ona öspürüm maka kimden eкен bilbeysiz mi? O na çekede kimden eкен bilbeysiz. Şöyle sarı oturatın. Nasıl yiyor? İşte satılıp getiriyor kan ha. Joğun dinle çek. Suluğuna da diyor ama para. Öspürüm kimden eкен akılar? Sizden mi? Jaşı qanday ekan bunun? Jayda 2 yaş bo'lib ekan da. Hozir 1,5 shar. Hmm. 200 kemi var. Ошондой кандай экен пародасы aka? Точно. Bu смешный ya. Смешно. Россия менен Gazetelerinde bir bölüm arka. Польша уже. Tuyaklar var mı? Tuyaklar. Тик туяктар экен а. Тутугул таза. Мени көрдүңүздөрбү? Bilek mi? Аз болуп экен да. Boyu kança? 160га чейин чыкса керек. Yapmışlar şey. Bile boyu var. Boyu şu. Номериңизди калтырып коелу кызыккандар үчүн а. Yok. Сурайт да экен. Ака ошонун бир сатылып кетти деп айтасыз. 550. 0550 менен 22. 22 52 65. 02 65 есебинде 2300 2400 долларын тегерегиндер тондар. Сакса байланышып көрөсүздөр. Я бул Тору кашка. Тору кашка. Жашы кандай экен ака бунун? Бир көрүп коелайлы. 6 жашар. Endi mana o'g'il ishda ota oldu. Кандай окуп атат пародасы? Kim nima baho bersa o'shana qo'laveradi. Ya bir çekersin aytasız var mılança depçi? Gel suraya turalım. Tavsiye ege parodas. Nasıl eken ha? Gördüm gördüm. Bu kamın tüz ayda çarpasın görüyor. Ne? Çakta ayaklar. Tutuk oğlum. Srazlı boy verdin mi? 150 mi? O'sha. Ulağı yugurishi joyi. Ulağın cügürüşünü alıp kalıyor. Yo'q, yo'q, bo'lgan. Osmon men o'shanisini aytib deyman. Boyu qancha chiqadi boyu? 65 ga va? Bolalar biladimi, ko'pam. 160 mingga berib beryapti onlar. To'g'ri. To'g'ri qashqa. Boş qo'shib o'tasan degan. Çoğulga gelgen ekende. Abay siz min turadыңыз ya. Başka bir onun turat lot tanış burası da. Qancha dedi aka? 180 180 mi? tak işte o. Jaşı qanday ekan? Yaşlısı o. Kurs ekan ha? Kurs ekan to'g'ri. 180 ming so'm. 76 ga to'g'ri shular bavulda ekan. 76 ga berib aytgan shu hozir. Aka to'g'ri. 76 mingga shunday atlar boğa olup alınıp satılıyor. Wow, to'g'ri. Jaşı qanday ekan aka attın? 3 yashar. Jozga 3 yashar. Bağısı qancha ekan aka? 350 ming. 350 ming to'g'ri. Jol bot ekan. 75 deydi. Boyu qancha chiqadi boyu? 350. Bunda bir ötölür. Sındığı tay. Qara qashqa. Şunu gözümü birleşip kaldı. Jaşı qanday bunun? Qashqасы ötө чырайлуу экен, а? Немеде өтө чырайлуу жаткан го? 1,5 шар. Qanday Бишкекпи же Россиядан келди экен? Bilmiyorum. Bağısı qancha ekan bağısı? 120. 120.
120. Жақыныша. Сұрай тұрған жері. Кім orada? 100-ге шейін бітті ө? Үйтіп болады екен, а? Нөмеріңізді қалдырып қойдым да? Айтыңызшы. Жанар. Қандай жетеке? Жетеке жақсылығы? Güzüymüşsen, sağlıklı yaşım, temizmişsen. Мына теу қой осыны. 70 қанша мен? 76 мен. 88, 88, 98, 98, 07. Müşkeye mi? Жақшытай. Ataraşken mi? Hayırdaki öyle bu. Мына шул қанша дедіңіз? 130 мың. 110 мың. Полторашка? Полторашка. Мына ат жат. Аттағы 110 мың. Бұның жашы қандай? А, жаш, өспірім ба? Жашы қандай? Yaşı Sattın mı? Жаңасы. 110 мың. Екі өтек. Мына торы кімден екен? Әке білбедіңіз бе? Бұта жоғын нәрсе екен, бірақ есі жоқ екен. Жақсы сынды нәрселер көзге елешіп болса, аларды да көрсеттім. Аттың бағасы қанша екен туған? Ақжалдың. Бауылтауы. Бауылтау ат. Қаншаға өрмей тас? 105. Жашы қандай жашы? Құнан екен да? Өспірім, а? 105-ке бауылды екен. Өзіңізі қанша дедіңер? 150. Жақсы. Базарыңа берсін. Жоғын нәрсе. Бауылдат туғандар. Bavuldat. Sana verişen var ortada olacağım. Kaçığa vermeyi de. 170'ke baksın. 175'ke baksın. Kaça oldu? 180 mi? 180. Dümünü kattır, dümünü koşkula veredi. Hay. Ya atsa bir tatlıla baldı ne? Onlar duyuluyor. 180 bin'e çıktı bazı. Jaşı жазға бышты. Ya 33 nesası yok, bu var halas kullanacağım bunu. Qancha verdiniz taksir? Vereme, keviz kaltarak nerse gene. 180? Altarağa mı? 180 bin verdim. Ya baba Kiloş kilo. Verem desen ana kilo. Qancha chiqadi chamada? 72 hiç. 70'ten жоғары шығады екен. Биік ат екен. 75 емес. Мен өзім 170, 3'e 4 шығам да. 185. Kaltarak nerse gene bu. Oşmayın. Yaptı istiyor. Oxur gitsin. Tarta orsın ne? Tartmayın. Kaçını 190 euro. 190 bin. Boldu, boldu. Ver ulan. Şilten bir çataya. Yok. Bosa bu. Bir at. Şilten çer. Sen ben. Şunca gel lop verdim ama. Onu ver ulan. Gel şu moya gözümüzü gel. Hiç olatama. Verin yaxşı. Aziz. Oğludan işe genç olur. Bor bereket deyin. Bir sen Bor bereket. Şirten sayesinde. Adamlar o çekeye cılış. Elimiz zor mu? Hiç Bor bereket. Şirten sayesinde. Onu koy var ya. Buldu. Bir de 10 bin yen korama. Nasıl diyeyim? Ot bu. Sizden nasıl diyeyim? Nereye şoka yaxşı bot bre.
Onun o 200 gene. 30 ming qo'y. Olasiz, kim olar? Qo'y bo'lsa kamalar qilar. O'g'longa bor, qochada qoching. Deb bordi. 190 mingga chiqdi bas. O bir hasta asas. Oğlumdan çiçeğiz koymadı. Şunca adam yapın olursa. Bir metre yok degandi. Yer zamanı tort. Bo'lmasa sotarım. Ursamiz. Yo'q, Yapın şunca. Var yapın. yo'q, 90 ta. Sen ber bunu. Qo'lini berdi, ishab beraver. Bo'lmasa Hop deten. 200 ga har bor bu. ya sotaring olmasa. Ulan, Bozor. Son mingga. Berber. Ha ben de şu. Hadi. taqirani bering, shuni 90. Dedim biri 80. Sen dediğin gibi var. Bu ne dedi bilse. Siz bayardım ecrüz. Yok yoksa hoşkanımız yok. Şaşmayız. Hop bu kadar. Hey, nereye koyar? Yürü 90 oldu. Bir. Ulan bir. Gel şimdi. Yürü. Bozorda qo'shgan olov. Demeyin. Konкрет qo'shgan olov. Oğlumda odamlar yapın olursa. Agar oradan o kozal kelarız. Oradan o kozal uydan yeteler kelarız. Adresda aytamiz, qaytarib kelamiz. Oradan o qol desa. Hoşça geldin. Ulan. Var bari. Sotayım bir içerdir. 5 milyon 3 Şirkesen Bursamizni. Qo'shgan olov. Hozir bo'lib beramiz shuncha qildi. Ulan, yarımsan ber. halen bir üstü. 5 ming qo'shing. Qo'shgan olov. 5 ming qo'shing beraman. Tak. Orzanlar atar. Biri 80 dedim. 10 milyon. Ben 10 götürsem bu. Sen olsa verirler. Demek ki 200 zaman boladı. Ya baladın 200 Koşmayayım bunu. 2000 toplayacak. Bir ordu. 2000'e bir tane olmasa bir Yapsaydım. Olasan mı? Yok yapamam. Ana makala. Sana geldi sanamaysan. 5 ming qo'shing. Oğuldan çıkma. 2 onu böyle ay. Böyle yaşına akıllı. 5 milyon verirken otardı. 95 milyon verir abi. 95 milyon verir. Bu vur bana degen. Vermezsen. Oturmayla bu oldu. 95 milyon satarsan. Satarsan şimdi. Ben bir şirket koyayım. Şirket. Bir şirket. Var he. Virüs 95 milyon. Var. Atma onu. Endi ham bo'lmaydi. Ya yo'q. Dedim de 5 ming qo'shing, boy beraveradi. Yok ulan.
195 mingге басы шықты. Сатылбады туғандар. Біз үшін мен жиынтайыз, егер қаншаға сатылған болса, бізден кейін комментарияға жазып қойыңыздар туғандар. Үшін мен соңына шығардық біз дағы.